Hey guys, this is me booking our flight to Cebu. Let's go. I can feel the airport pressure guys. One na karon, 2 na. Ang among flight is 6. So yun na panikat kay yung mga ang family. So, bali, kung 3 may magsakay og Magno, 4, 5, 2 hours biyahe. So like 1 hour na lang. Dapat 2 hours ba? My gosh. Living siya. Naman siya. We are finally complete. 8.8 ako te. 8.8 yung bag. Yung mga pilay mo. 6.9. Perfect! Nag-print me of boarding pass guys. Isag na namin i-copy. For the memories or for the cloud. Okay. Yes, for you. Busy. Hello kita. Na-shake one guys. Amazing kayo. Wow, Wex. Dapat nagpatubangan ta. Kay natay first class view. Gadali mi guys, kay dili mi late, pero mag-picture-picture pa mi sa airplane. Hala, oh! Naikwan guys, Philippine Air Force. Amazing.
hapon guys, isang kasibo na. Sadagay po ng bukram ko. First step, you really indeed. That's good for that. Only more kabandon. Once the instructor. Hindi. Kagasunod ulit. Adi siya kumuling sa kilid ang kilid ko pa. The unit is located at building 16 room. Nari ba siya passcode dira? Gusto niya tao. Oh, di ba 14? Ay, building 16 man, building 14 man. This is a life of first time traveler. Napal ka tubig? First time traveler. Yung kabaluhang building. Look guys. Dito ta sa danan. Ah, dere. Pila ang number? 16. 200 naman eh. Basin mo og ito. Eh guys, nagpatabaho guys. Wow, it's so nice. Muna siyang sulod. Muning gawa. Berg kami rita o diri guys. Pero muna siyang sulod. Grabe ka amazing. Aircon. Yes, please. Wow. Finally, we have arrived at our destination. Look at this show. Plus 10. Number towel. Plus 10. Sabon. And keratin. Perfect. Hapit na 7. Unya. Ay, 5 to 15 minutes lang man. Yes. Muna mong pamahaw. Ganiya pa may 6:20 nag-order. Unya, ingon sa driver no kay traffic. So, traffic today sa Cebu. Dili traffic dugay siya naabot. Ay layo siya gikan. Pero nag-stop, di ba to siya? Pwede siya, pero layo siya. Wrong tayo siya. So, ingana din diri sa Cebu. Huy! Gutom na may, unya, 7 pod may i-pick up sa mga travel and tours. So, like, I guess. Naku, hayag na kayo. Like, super fit check. Buang kayo kay. Mga to day may church. Unya, nag-dress ko. Og super mabuo. Tanawa. Sa. Wait lang. Ay. Makita siyang tuhod. So, nanganto ko. Airbnb tour, or should I say, haunted house. Tanawa, lonely kayo. Murag kami ng tao diri. Pero siya na kayong solod. Ay lang, gawas. Okay, for the go. What's up? Word of the Saint Peter. Oh, nga na siya guys. Oh, tanawa, ragod na. Mo na among gibakayan gabi eh. Gabi na pagod kay me. Easy. Dili? Oh, pa right. Nami, building 16. Nala siya. Ano siya ka dito? Outside. Diba? Static yung outside. Parkinganan. Ay, parkinganan. Kanang jogginganan. Swimming pool na? Oh my gosh. Ano? Kabalo pa tawa na swimming pool. Swimming pool. Ana, igasaling isda. Ay,
Wrong siya. Never mind. Kabalo ka nga nung may kasalong nga isla. Ayan na. Kaya natin sa lapu-lapu. Narito sila pala po? Finally! Kapamahaw namin. Jollibee, yun ang the best, no? Kikuan siya, barato siya. Dayon, lami, dayon, safe. Magdali-dali na tagkaon. Okay, ga-pressure ka. Ay, wait, hindi mo. Wrong ka. Uy, Pipes. Layo mo ito kung panataw niya. Ay, ito lang hanger. Ay, magic ko. Kaon. Perfection. Ang best eh, naka-chocolate din eh. Alam mo gani? Alam mo gani? Finally, lala si Kuya Cabs. Excited ka na ba? Yes! Yes! We're gonna go to the temple and the garden. Yes, para first, kita ang first sa gisundo. Yeah. Like, thank you, Lord. Okay, guys, we're going to Zero Garden. Uy, ako po Okay, raman good. Mag-inom, na tachari. May kabalo, guys, na bukid ay siya. Buang. Ano masisirin? Welcome to Zero. Pamsa ka din. Thank you, ma. Oh, panda. Ikaw. Chari. Wow. Uy, mo maning props ako sa Diwendi. Oh, may pag-atlo ng gidal na. Chari. Wow. Googs ka dyan. Uy, passing toast. Ay, sigbin eh. Uy. Sigbin o rabbit? Pila ko kay both. Welcome to Zero. Siraw lang pala. Siraw. Ay. So, ang pangutana. Ang babayaran nito yung siraw. Ma'am, phone niyo po. Doon muna kayo ha. Dito sa dami, guys. Pero may mo ito, may diya. Hindi nag-dress. Oh, Gabi. Wako na. Wrong siya, wrong. Why are you dressed girly? Because I thought it's city life. It's Bukid life. Yeah, it's Bukid Life first. Yeah. In the first two. I'm not information. And later we are gonna go to Parkar. What are you gonna do? We are gonna eat lechon. Go in there? In the house of lechon. Oh my gosh. Let's go. Okay, nanatas kamot, guys. This is it. So, muning feeling. Manas nila. Diba? Wow! Garden na gid siya. Wow. Ato kasi, batik mo. Sorry. Buang! Dili, basta flower lang. Tarungan na to picture. Magdara, maganda sa angle, good. Yeah. Doon tayo sa gitna, guys. Mga Tagalog tayo ngayon. Ay, magtagalog na dapat. Tagalog ito mo po. Dali. Ay, dili, mag-good na. Picture. Picture ninyo si Nika. So, muna siya, guys. Transition pa? Bahala naman mag-judge. Charis. Murag feel ako kay bago pa sila nag-harvest. Bago tungkol sila nag-harvest. So, ano siya, guys? Ay, check kayo. Uy, mura siya katong dili, kato bitong dulaan nga ma-fold-fold. Itong kay Ma'am Rose ba?
Katong kuan. Mo siyang fuzzy wires. Fuzzy wires, yan. Grabe. Init kayo, super. Super. Init kayo, makahilap. Promise, ako giinuwi guys. Init jud. Zao. Nandito na, si Bis. Ay, si Beauty dito. Wrong! Uy, taas kayo siya. Amazing. One destination done. Okay guys, manawag ng mga artista guys. Dili na to. Dili dito, sorry. Explore muna tayo mga. Thank you, te. We need to transition. Yes. Yeah. Oh my gosh, it's so nice. Yeah, super. Hala, ni-blend ka, te. Oh, look. Leah, is that you? Leah. Wala pala ang mga big. Si Big. Dagkong kaigang. Init, Lord. Oh my God. Wait, taga-America ka, te. When you blend with the Temple of Leah. Luag kaayo siya, guys. Grabe. Ganun. Kina. Atong wow. Magsunod-sunod mo, grabe aning kuya. Kay Master, kay siya picture. Like, more good siya, professional photographer. Ano, among gina-post siya na mag-picture anak. Tour guide, photographer, unsa pa? Ano sa pa? Picturean para straight sa tanaw. Yeah. Muna, sige kuya. Munang view, Cebu City. Hello Cebu! Mag-relax ako diri guys, kaya picture pa sila. Grabe kainit diri sa Cebu. Like super, mga 40 degrees. So, bahala nagdili. Amazing akong book sa picture. Basta di lang singot. Bye-bye. Amazing siya. Super. 10 over 10. Reaction video. Hala. Hala. Gwapo kaayo ang Temple of Leah. Hala, siya siya. The gold ceilings is given. Giving bra. She's so siya. Nag-picture sila. Wow. Ngayon feeling ko nakasabi. Yun na ito. Taoist Temple. Yun na lang yung energy. Over 10. Over 10. Hindi na ako go. Really? You are still at 5, I feel like. Ikaw. 4.5. Oh, over 10? Nga nakakapoy Kay guys. gusto mong good. Siguro makakaon na miglechon. Samot na diri pagid sa Cebu. Bubalik na nga mong gana. Ano sa day time check ka ron? It's 12:53. Oh my God. So hungry. Yeah, maganda kasi. Ganito siya. Okay ba yun? Ga-contemplate mi karon kung musulod ba mi og ancestral house. Sa French Lavi. Let's go back na daw. French Lavi guys, we go. Sa French Lavi. Yeah. But hindi ako susunod sa ancestral Mag house. I will just go with the French Lavi because there is food. Like sa ding house, ang ancestral house. Ano more of one siya. Maybe it's the oldest house in Cebu. And it is very ancestral. Giving siya. Yes.
Ay, di ay. Ang pavan. Because nandun yung parking area. So, dito tayo nanaog. Doon na to sa... Uy, tsada na diri picture. Doon na to sa Rise at Monterrazon. Asa man ang Oh my guys? gosh, I think it's there. I will look at the Google Basin ang likod ang bukid. Manong gitabunan lang sa... Nadi diri ang rice. Naado. I will Sudaan. at the Google. Gutom na kayo guys. The Rise. Ang sabi the Rise at Monterrazon. It's 2.2 kilometers away from here. How many so, minutes? So we are here. And it is there. Ay, It's there. naon the rice dito guys. Ay, be? There. And there. It's there pala. Slater Young. Oh, awa. There, it's there. So near yet so far. Yeah. We are hoping to see Artista today. Bisag kinsa ra balag si kuan. Si Fia. Nanami diri sa Laki ka na. ano gusto na masulod. Pat naman hindi sumulod. Ay. Yes, this is it. Wala, tagpilan ni kanina lang. Ito, this is it. Wala, wow, amazing. Uy, tag 60, perfect ka siya. Perfect ka ang price. Perfect ang price. What's up? Wala, what's up? What's up? Uy, amazing na, sir. What's up? Nasya ko sa price. Sabi na ko na 250 or something. Lapit ka siya. Like, worth it. Giving. Gelato ni, no? Amazing kayo. Sabi ka? Uy, libog ka ayo. Yes. 95 plus Pero nagkaboy. 95 plus 175. Hala. Tapan. Gagpado ulit na So, 100 lang entrance fee. Pero, consumable siya. O giving. Giving kayo. Ilang macarons bitaw guys. Tag 95. Maganda mo guys. Sa Valencia pa lang, last year pa ko gustay bug macarons. Karon na year, giganin croissant. Sabo. So like, wow, nag-grab na kong opportunity. This is the day that the Lord has made. Ay, di na ka mag-gelato. I pronounce that. Sir. It is serious birds. What about this? It is Villebois. Little boys. Open today. Poulet Fome. Fully full. Fully full. Poulet Fome. But it's French, and Poulet Fome. Je develop. Je de vouloir. Amazing. Very nice game. I love it. So hi guys, after many months of waiting, I can finally eat the macaron. Its flavor is vanilla. So this is a reaction video. Okay. Super. Over 10. I will rate it a good 9.5 Why? Ang 0.5. because nobody's perfect. I-describe yung texture, yung flavor. You want to ano tilang? Yan. Gamay lang. Hmm. Di ba? It's a good 9.5. Wala. Base and face ang hindi ganito pag
aga ka na. Hi guys, we are gonna do a review. It's a croissant or poisson. Oui. Slay kaayo, grabe ka, butan ba kailangan mo? So guys, among lunch day is 338 pesos. So 338 among each ha. Kaya mong order kay lechon, chicharron bulaklak, o rice. Mura na. Tanaw na taon sa kalabi ng lechon dire. Pantay ba daw dili nila may. Itong ano din na. 300 ang magigas to. Mura na siya guys. Ito wagin na mo siya tarong. Like, super. Tapos, murag mo naman mo kaya makauno. So, amo na lang ibalo ng uban. Imo nga mo kaunon sa panihapon. Okay, 200 per day. Ay, 200 per day. 200 per meal among budget. 100 man roll. So, magbalot ta. Balay magbuot. Magbalot may. Among cook, gani. Amo pa nang i-divide. Don't judge. We are at Santo Niño Church and Magellan's Cross. Yeah. History books no more. Yeah. Physically here at Magellan's Cross. Wow, amazing. One of Santo Niño Church. That's cool. Na pwede magpapicture sa kawal. Wawex. Wawex. Ang sila kuya. Wow. Wow. Ingani sa sauna. Ganun. Pagkasulod na. Hala ka! Congrats! Happy 18! Uy, tinuod ni. Oh, tinuod to. Hala! Ay, wow. Happy birthday to you. Mag-picture sa... Happy birthday, Samantha! Si Samantha. Samantha birthday. Guys, na nag-birthday diri legit. Wishing well! Wala siya well, so wish lang. Hahaha. Nanami sa gallery. Sila pula po na. TBH. TDH. Ang laki sa na. TBH. Kami mo sila pula po sinubulan mga storya nila kay sila pula po. So we are gonna go upstairs. Dili siya upstairs. Unsay tawag ani? Dili man ni stairs. Upward? Uphill. Uphill daw. Hi guys, so we are at our third to the last stop. And the first day. Yes, and we are running out of energy. 7.5 ang energy. Aso ni taas.
Nicole siya, ni taas siya ganiya sa katong pagkaon nato. So medyo ni 8 na siya. Tapos gamay na po siya. Samtang ka pa kayo ta? Kaya mag-ispa mo na gito ang mga first ang nato. Grabe kayo mong kauban, guys. Murag, mulibot ra sila sa lugar. Tapos, uli na dayon sa van. Gabi. Kami kayo mag-picture-picture pa, mag-chika-chika pa, mag-i-feel din namang moment. Yes! Hala, amazing kailang building sa GSU, PSU, Mariners Court. Like, Marine, git pa kayo marine. amazing! Sino ka dyan? Mga madam, We are at the 10K Roses. Okay. What is 10K in Tagalog? 10,000. Narito po tayo sa naman ta sa Siburon, Bisaya. Gismil. We have kuan man. Gismil. We have Filipino. Gis, ano sa'yo ang Gis Quintos? 100? Charot. Ang Gis? Gis 500. What's that? Hello. So, Paano nag-plane sa unang line? aman. Airplane, guys. Ayos ah. So, asa naman? Nana, may diri. 5, ano? Sa'yo kay minaabot. Pay lights. This is the 10K Rosas. Cordova, 10,000 Rosas Cafe and more. Yay! Rosie! Ha? Unsa? Tattoo. Dapat dito. Yeah. Okay, dili na siya 10,000 roses. Kaya na may rose dito. Oh, kita do. It is 20,000. This is rose. There is rose, but this is not rose. Sabihin mo ulit para makarinig ating fans. Ganito pala sa Cebu. Maraming rosas. Marami kang masisimot na langsa. It smells like mangrove. Yes. Basahan na po ni Silino. La Vie en Rose. Wow. Ikaw. La Vie en Rose. Kinaflex. May kukubesh. Pandagat na kayo na yun. Yes, ang pikas. Pariya na. Ikaw, saan mo dito? Yes. Nice girl. Wow, chill. Amazing siya. Galing. Wow. Hoy, amazing. Wow. Sarong palihog ni ko sa kulong sa suga na nayawin ang bilin ng South Aim.
So today, Mag-zipline kayo, ma'am. look at our swimwear. I-check. Konti na yung lakad niyo, Oh, ma'am. diba? Swimmer yarn. Namin karon sa Bual. And finally, this is the most exciting event in my life. Magkuha namin sardines run, free diving. Let's see kung ahadjud tama na itong natunan, itong grade 11. Di mo kita mo usad. Tawa na to ang kwan area. Kulbaan ka? Hindi ko pa alam, sir. Ikaw, kulbaan ka? Kasi ano? Just, ano, Ay, magulit ako ninyo. Just finished our snorkeling experience. no, what happened to my hair? It's like jellyfish. Yung experience kay 50% lang guys. Or mga 75. Because I had allergic reaction, so I don't know what. Ah, nag-allergic reaction. Tapos imong dalunggan sa ding. Yeah, it's like boobs. Yeah, Kay mo ana I cannot risk it. Yes. But I will jump forever in the kawasan. Yes. Hindi siya. Sakit siya sa dalunggan, pero worth it. Mawala ra man ang sakit. Diba to na mawala ang sakit sa dalunggan? Kulpaan ko kay like ni ana siya man siya dili siya kanan sa plane na sakit. Oh, like super good. Reg may gitusok nga nagagom sa imong For real. Pero, nato, pagkasakit niya kay, mo, taas na unta ko. Pero nakita na ko, madula kay ko sa sardines, so gagwanta na nagiging ko. Gali. Next is Kawasan Falls. Wish us luck. Kay dili may mag-zipline. Mag-backline rami for 45 minutes. Kay mahal kay zipline, 700. Our feet. What about you? What about me? Short briefing before we go risk our lives. Thank you for listening. Now proceed to your adventure. So mag-trek kami guys. Pato sa falls for 45 minutes. Like, na may zipline pero mahal kayo. So mag-trekking namin. Ganit ka. Muna mo mga kauban guys. Dagan kayo. So let's go na. Muna mo tour guide tanan. Dagan kayo may tour guide sa ito. Nadungog na naman guys. Yeah, money popcorn. Eh, but adan. Naka-live, ma'am. Video. Dami ng viewers, ma'am. Oh, almost 2 million. Ay, picture. Wow. Eh, dua putla. Eh. Araw na dito ganyan. Araw na live na sa ABS-CBN. Wow. Pagkadaliya, dakong buko. Ikaw na po, ma'am. Dito. Ma'am, ayaw ka, ma'am.
Bawal may slide ma'am, kay naka-live to ma'am. Dagang viewers oh. Wow! Anli tubig, ma'am? Wow! Sumabasa kayo. After canyoneering snack, donut with chili. 20 pesos only. Nakita si Jada. Morning guys, so 4 pa karon and mag-ready na ngayon para mag-whale shark watching. Outfit check. are now going to the boat. Dili na ito mag-snorkeling now. Wala na may kwarta. Kanya, akuan po, nakita na po na ito dito.
Thank you.